Pozdrav! U današnjem videu govorimo o INS domenama, odnosno Ethereum Name Service, tako se zove cijeli protokol. Ovo im je glavna stranica, ovdje su na CoinGecku, znači imaju i svoj token se ima ticker INS. Izašli su 2017. godine, market cap im je 212 milijuna, bili su i puno više, vidite cijena baš nije jako dobra u skladu sa cijelim tržištem. Možete token njihov kupiti na ovim tu mjenjačnicama, evo Binance od ovih većih i zapaženijih. Ovo im je Twitter, prati ih 264.000 ljudi i ovdje objavljuju nekakve novosti. Jako su aktivni i po hakatonima i po konferencijama i općenito je projekt živ. Znači radi se o domenama, ali na blockchainu i to na Ethereum blockchainu. Ja ću vam u nastavku pokazati kako se registrira ime. Ovo je tražilica gdje se ime registrira. Uglavnom registrirate si svoje ime, to je domena u formi ime.eth. Znači ako ja sad tu napišem moj kripto, uvijek je ekstenzija eth. Ova domena ima više funkcija. Jedna je da služi kao wallet. Na primjer, ako želite da vam neko plati Ether, vi mu možete dati svoju adresu, to je standardni način, a možete mu reći upiši samo moj kripto 99.et i na to mi pošalji. I to služi kao adresa plaćanja, jer je puno lakše nekome poslati moj kripto ili Vedran, Pero, šta već, nego da mu šaljete Ethereum adresu koja nije lako pamtljiva i možete biti prevareni kad šaljete krive adrese i tako dalje. Znači to je jako zgodna stvar. Druga stvar, služi vam kao vaš identitet, jer tu možete stvarati svoj profil i možete raditi, kasnije ću vam pokazati, ima tu puno funkcija. Cijene registracije na godinu dana su za 5 ili više znakova, to su ove standardne, je $5, plaća se uvijek u Etheru. Za 4 znaka to je malo kao ekskluzivnija, to košta već $160 godišnje i za 3 znaka ta je najekskluzivnija, cijena je $640. Znači ove domene su u biti NFT-ovi. To je jedini NFT projekt koji cijelo vrijeme zarađuje. Oni zarađuju trenutno u ovom bear marketu, kad se jako malo toga događa, zarađuju otprilike $1,5 godišnje od ovih registracija i obnavljanja registracija tih domena, što nije malo obzirom na tržište i obzirom na to kakav je sentiment na tržištu i kako se aktivnost bitno smanjila. Znači registriramo domenu tako da odemo na ENS Domains, ovdje tu adresu, ostavit ću vam ju u linku i tu pišemo moj kripto 99 na primjer, na 1 godinu registriramo, možemo i na više, to će nas doći 0,025 Ethera i sad kažemo next, nećemo raditi profil, nego ćemo ju open wallet, dignut će nam Metamask, ako imamo gore dovoljno onda ćemo to potvrditi i čekamo da nam transakcija prođe. Evo ga, znači registrirali smo moj kripto 99 sa svojim walletom i sad mi već tu i na walletu ovdje gore mi piše moj kripto 99. Evo ga, i vidimo sad da je to naša adresa. Znači ja kad odem tu u My Names vidim da je to, da sam ju registrirao, da mi ističe za 12 mjeseci. Obzirom da se radi o NFT-ovima, na OpenSea-u, koji je najpoznatiji marketplace za NFT-ove, tu možemo vidjeti povijest kako su se prodavale te domene. Pa možemo vidjeti da ovaj Paradigm ETH je najskuplje prodana za 420 Ethera. Znači to bi sad bilo nekakvih $850,000, ali u to vrijeme je to bilo mislim 1,5 milijuna ili ovako nešto. Onda je ova tu Deepak.eth za 75 Ethera, pa ova tu za 40 Ethera i tako dalje. Znači ovdje možemo pratiti cijene, neke su se prodavale i za astronomske iznose, kao i kod domaininga klasičnog, znači neko je nekad registrirao, Coca-Cola.com i poslije prodao za milijone, tako i ovdje. Znači neko ko je registrirao ove neke vrijednija imena, ili danas možete to registrirati kad te isteknu pa ih ljudi ne obnove. Može se isto naći neko lijepo i vrijedno ime i evo ljudi se s tim i dalje bave i nešto kupuju i prodaju. Evo jednom kad registrirate domenu, onda ćete se, kad se ulogirate sa svojim novčanikom, onda možete ovdje mijenjati razne stvari, pa smo već vidjeli, znači pod profil, tu možete ići na edit profile i dodati neku sliku, dodati tu header i stavljati nekakve razne stvari.
Možete dodavati naravno i socijalne mreže, možete dodavati adrese, neke svoje vaše stranice, ima tu sad cijeli niz toga što možete dodavati, tako da vaš profil bude što potpuniji. Možete otići u Records i tu možete mijenjati isto neke stvari, možete dodavati tekstove, tu isto možete staviti, ne znam, svoju web stranicu, svoj Twitter ili nešto. Ovdje možete dodavati adrese na drugim chainovima. Recimo ako hoćete da vam ova domena bude ujedno i novčanik za Bitcoin, na primjer, onda tu dodate svoju Bitcoin adresu. I nekome možete poslati samo ovu domenu da vam pošalje Bitcoin na njega ako tu stavite svoju Bitcoin adresu. Osim Bitcoina možete tu sad imati cijeli niz tih mreža šta sve možete dodati. Zapravo vam ova domena može biti novčanik za sve ove moguće i L1 i L2 mreže. Ovaj tu content hash dio je dosta zanimljiv, sad ću vam pokazati kako možete gore na ovu domenu postaviti svoju jednostavnu web stranicu koja je decentralizirana. Ovdje imamo i ownership, tu možete, kad prodajete ili neko možete poslati ili prodati, onda ćete ići ovdje. Znači neko može ovdje upravljati s tim, možete dodati razne role, onda možete raditi subdomene, što je zanimljivo, tu možete dodati na primjer kao poddomene na ovim klasičnim web 2 domenama, isto ovdje možete napisati na primjer shop. Ako imate neki web shop, onda ovdje možete staviti recimo shop@mojcrypto.it. Znači možete se igrati sa tim poddomenama. I ovdje pod more, tu ima sad raznih stvari, a recimo ovaj name wrapper, to je funkcija kroz koju možete dodavati neke razne funkcionalnosti, možete nekome dodati neka prava, možete reći neka ograničenja stavljati, uglavnom ta domena onda postane prilično pametna i to onda sve diže na jednu veću razinu. A sad ću vam pokazati kako se postavlja web stranica i kako ćete uopće napraviti. U par koraka možete napraviti svoju web stranicu i možete ju postaviti na ovu domenu. Prvi korak je da napravimo HTML file. To će biti zapravo naša jedna web stranica u nekom svojem osnovnom obliku koja se sastoji samo iz jednog tog index fajla. Znači ta stranica neće imati nikakve kompleksnosti na sebi, nikakve neke vizuale ili nešto slično. Biće samo jedna osnovna stranica, čisto da vam pokažem kako se to radi. Napravit ćete to tako da odete u ChatGPT ili u bilo koji AI agent i pastate mu ovaj tu prompt. Morate izmijeniti kako želite da se zove ta stranica. Evo tu piše negdje my name, to ćete promijeniti u nešto što vi želite i tak dalje. ChatGPT će onda iz toga napraviti iskodiranu jednostavnu stranicu koju ćete onda uploadati. Ja ću vam ovaj prompt ostaviti u opisu ovog videa, tako da ga možete samo copy-pastati uz ovih nekih par izmjena. Vi ćete dobiti nešto ovakvo i morate reći ChatGPT-u da vam ponudi da to skinete u obliku HTML fajla. ChatGPT će vam to pripremiti i vi ćete to skinuti i dobit ćete nešto ovako. To mora izgledati ovako, index.html, i onda kad to otvorite sa Notepadom, unutra ćete vidjeti ove kodove. Evo, to je ovo što sam sad malo prije pokazao. Dakle, jednom kad imate to, spremite to na desktop. Znači, ideja je da naša web stranica bude potpuno decentralizirana, odnosno da bude domena na blockchainu, to smo već riješili, a da sadržaj bude uploadan na decentraliziranu mrežu, to je to IPFS network. Preko ovog Filebase-a ćemo ga uploadat taj sadržaj na IPFS network i on će biti zapravo decentraliziran u potpunosti. To ćete napraviti tako da odete tu na ovaj Filebase, link ću vam naravno staviti dolje, odete na buckets i napravite novi bucket. Ja sam to već napravio i taj moj bucket samo ćete mu dati ime i reći ćete mu da je to IPFS. Evo, kad odete na create, tu ćete staviti neko ime i ostavit ćete ovaj tu IPFS. Kad to napravite, dobit ćete jedan bucket, to je nekakav vaš prostor na IPFS-u i onda ćete gore uploadati taj vaš HTML file, odnosno odete na file upload, izaberete ovaj index HTML koji smo malo prije pripremili i on će vam ga tu ovdje učitati. Kad vam on učita taj file, pričekate da bude status pinned, to znači da ga on pina, da ga on zapravo šalje na ovaj IPFS i da ga tamo negdje zakači. Kad ga zakači na taj IPFS, dobit ćete tu nešto što se zove CID, to kopirate, evo vidite da je kopirano, i odete s tim u svoju domenu. Znači, logirate se sa svojim novčanikom u ovu domenu koju ste kupili, odete u Edit Records, odete u Records, pa onda odete u Edit Records, Other. Znači, dođete ovdje i upišete kao što vam ovdje tu piše IPFS dvije kose crte, znači IPFS dvije kose crte i onda pastate taj svoj
CID koji ste tamo dobili. I odete tu na save i onda otvorite naravno wallet i to potvrdite. Ja sam to već napravio, ali primijetit ćete kad vam prođe par minuta, primijetit će se da se ova tu ekstenzija razlikuje. Sad prije je bilo nešto što je počelo sa QMZW, a ovaj ga je sad tu promijenio u nešto što se zove BRAFY. To neka vas ne buni, to mora tako biti, jer ga on sam prebaci u ovaj format koji je njemu, ne znam, čitljiviji, gdje onda lakše dohvati taj sadržaj sa IPFS-a. Uglavnom, kad prođe par minuta, vi odete u tražilicu, upišete svoju domenu, mojkripto99.eth i stavite jednu od ove dvije ekstenzije, ili limo ili link. Kad to stavite, to će omogućiti browseru da on to može pročitati. Kad bi ostavili bez toga, browser to ne može pročitati. I vama će se učitati ta vaša stranica, odnosno onaj HTML file koji ste uploadali. Evo, on je sad živi na vašoj domeni i vi sad imate decentralizirani sajt, tu piše dobrodošli na moj decentralizirani sajt. Evo, ja sam napravio neki osnovni, čisto da vidite kako to izgleda. Znači, nije komplicirano. Prvo odete u ChatGPT, pastate mu svoj prompt, on napravi HTML file, vi ga malo doradite da tu piše ono što vi želite. Taj file odete na Filebase, napravite bucket, u taj bucket učitate taj svoj HTML file, od njega iskopirate ovaj CID broj, nakon toga odete u svoju domenu, tu odete na records, kažete edit records, odete na other i tu pastate taj svoj CID, s time da na početku stavite ovo IPFS :2. Kad prođe par minuta, upišete tu adres bar i samo stavite limo ili link, ajmo probati link. Evo, probao sam sada i link, radi znači i link i limo. To su te dvije i vidjet ćete ovdje svoj decentralizirani sajt. Evo još kratko da vam kažem, znači ovaj Filebase je besplatan. A kad govorimo o domenama, važno je reći da tu postoji ovaj Ants Vision, to je marketplace za domene, tu možete vidjeti šta se kupuje po raznim kategorijama, jedan od većih marketplacea za te domene. Evo ovdje tu odete na marketplace i možete vidjeti šta se prodaje po kojoj cijeni. Isto tako ovdje na DeFi Lama možete vidjeti zaradu, možete vidjeti fijeve i cijelu metriku za taj projekt. Tu imate i treasury, onda imate unlockove, kad se unlocka, imate cijelu statistiku, fees and revenue, governance. Evo još jedna važna napomena, cijeli projekt je pogonjen DAO-om, znači decentralizirana organizacija, ovdje možete vidjeti kako idu ti proposali i šta se tu sad kod njih trenutno događa. Druga stvar, kod registracije domene možete platiti osim Ethereuma, možete platiti kreditnim karticama, tu kliknete i dalje vas to vodi. Sljedeće, očekuje se ENS 2.0, znači to je neka poboljšana verzija od koje se očekuje bolje korisničko iskustvo i bolji rad sa više mreža. O tome možete više ovdje pročitati. I naravno treba napomenuti da što se tiče plaćanja na INS Wallet, da to ovisi o novčanicima koji su ga integrirali. Nisu ga integrirali svi novčanici, tako da ne mogu svi podržavati plaćanje direktno na vašu domenu, ali većina je. To možete provjeriti na njihovim stranicama. Evo, ja se nadam da vam je ovaj video bio zanimljiv. Ako je, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom. Pozdrav!